wala Allah mama subhanahu wa ta'ala agar gomundo koton posiro yan khalsa wo fay mun wonan jefe tagandana amugira go siman da digame kono danga ona digame ke wono haqqulun toxe ona ile digame ke sokhuni mu sokhumo kitte wo sugana fan kitte wona Allah taringa subhanahu wa ta'ala yimu gafube kono kempalle insha Allah mo yille katti way وان قوان سفنا دومي مخومي واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وكما سبحانه وتعالى نقرأ قصفنا ودا النفقا نكون ولا معايا كنخو ننتون النفقا دي الله كله كم بالله متولنا ونم دو كروس وما دو بير حالكي أيلا كون وياي كنخو ننتي الله أيقول سنيانو أيمون الله قال حالكي بيكو يا شيخ oga jamanu be no khoma oga ke ay wotu prona kata famu inshallah oga halike no oga duro halike no oga mulu wona no khudon kullu o sudan umman chudanga sefemeri o gira nyaxaru be ni do yakku be ni gabbin européen fofana o suitu ne to bange o kare mo khombe aro ga yer mo khombe tibana mo kho Allah to danga onen mahnya sababu ga duber na haliki seri min ma duber haliki o gre nya garo waximi nugul kullu ko kitangalo la khay khire ma ko be ni ga birin Europe wo yakku yogoni bakka igna yi bakka ga telle l'école wali ga telle golnya wali ga telle i kurus min de Carrefour au champ lidel ila ana rillamanu togo kake no khona iremu kunu sino nakti sino filli sino sikki anati faytelle leru sikya golnya i jowonte nyani nari fene ana lumnuku ana velo ni nyankanana kake su taxe ana ferme normal ana la golnya wala la kurusuma ana lumnuku ban tokhono haliki sum dangi ken mallagana lemne be tanga fofana yimbe ngana ro kake no holum no kusukalla sel yimbe ngana ro kembetima aro mu kusukalla to maga agana ro kembetima no fonchu yimbe ngana ro kembetima su rumu kukalla o hakla lo ke guna du to anati tet anga tugalla kam me es yer tuge fetiyen pasal hakla nyala ngin tan ma fube ga tuge ngurjan fube ga nima na kun ngurjana magdume kin kebet tuge kin na du tugandia alu na tuge fini filaytba alla nan an kaban tan makhduber haliki gerke digami sugan sasa pas wo yaqum dor gira nyakharum pogere in lemna lamanu nya to porta jamane ke ma internet yan anna lemne ban to kompe no anna bok alle me lo possession no anna ndak wala ngatala khalfa serebe ga khalfa sereke maintenant ban to kompe ke no rumu fil sikko âge de 5 ans 4 ans 6 ans il est khare mewutu anna kompe tekli anna da golnya wala anna kompe tekli nantin pateli peren kalkinya to kum linte nyantan aru filan wala aru sikay o muna khamulato anna ga kurusun de berken no kesu interdit nyan ke lemne ke gana kara anyane keri al khiyam ko Allah nan termineya padanya yastubu angel kel andal lo munambo baga misale kinam lemne ken man hade bere saare ki an bogu na lemnu ku fili to ka ke no
khogon tuguneke alo kebe ga ken kamma kha kebe ga kamma lemna nakil muy mi ara khogone ki wutu aga khogone ki ara ga wutu aya khengi sarno ku igana furu uga solenti gazi ni kubeni furu yana wurel ke mazani ba ini tie nyaro furu ke noho wala na stelingelle wala na nyakhelle agar khogone ke wutu shaitan man warakani ala furu ka wu na khogon la mane ke ro furu ma na furu ke kum ma khogone ke nan khuru subhanallah ma yimbengaron kake or kusuwal o yakhon do yikilu nya tokhno tin lemne ke ban tokhno haram ke nyimo ganani kake no andura na wakti wa ngata so am kura ko yugni débrancher makembe fobe ga kom gasi ni ko ni bokuno walla nga an mak kun to ko yukum to ngano wal micro ke be yimanga no ma anga ne qayim ala yimbello ni kake no ko dogo du koros ke ngana ma khad dogo duro halke no ko wa nabu ganna lemno ku ban to subhanallah wala wala khay al moro lemo ko ben go ma kisni ko o gi tontono pour fege al lemno ko filli ya to kono lemna lamanu filli âge de 6 ans 4 ans iranti me le possessi no ganda ndak wala ngatela khalfa serebe ga khalfa sereke menna ban to compeke no ko lumu filli sikko âge de 5 ans 4 ans 6 ans iranti khare me wutu anna compenteri anada golnya wala na compenteri na ting pateli peren kalkinya tukum li tenyantan aru filan wala aru sikay o mun khamulato anna gam kurusun de berken no kesu interdit tenyan ke lemne ke gana kara anyen keri al khiyam ko Allah nan tirniya padanya yastubu angir keri andal lu munambo baga misale kina lemne ke man hade bere saare ke an bogu na lemnu ku fili to kake no khogon tuguneke alo kebe ga kin kamma kha kebe ga kamma lemna nakil muy mi ara khogone ki wutu aga khogone ki ara ga wutu aya khengi sarno ku igana furu uga solenti gazi ni kubeni furu yana wurel ke mazani ba ini tie nyaro furu ke no wala na stelingelle wala na nyakhelle agar khogone ki wutu shaitan man warakani ala furu ka wu na khogon la mane ke ro furu ma na furu ke kum ma khone ke nan khuru subhanallah ma yimbengaron kake or kusuwal o yakhon do yikilu nya tokhno tin lemne ke ban tokhno haram ke nyimo ganani kake no andura na wakti wa ngata so am kura ko yugni débrancher makembe fobe ga kom gasi ni ko ni bokuno wala nga an mak kun to ko yukum to ngano wal micro ke be yimanga no ma anga ne qayim ala yimbello ni kake no ko dogo du koros ke ngana ma khad dogo duro halke no ko wa nabu ganna lemno ku banto subhanallah wala wala khay al moro lemo ko ben go ma kisni ni ko o gi tontono pour fege alomnu ko filli ya tokono lemna lamanu filli âge de 6 ans 4 ans iranti me wuti meblu ke khos ko khenu ko hone ke kama gide ke no mera tut madani ba gide ke ran tut gide ke ran tut hakati kebe gide ke toko wuno maintenant fabetno malgré amka ور يرى الله قاتل ولا وانا مغضوب بالحلقة كواساب تاي ونا ورو الحلقة نقول أنا يقولي ولا جنا كونسنتري واساب كي مكمل كاكي مرايرين أنغا كاكي مكرم أنا يا ماما تدي parce que tant que l'on nous igama ken déranger iga sangem poso su deber wori le nalama ina katti mutanari me le nalama ni xamne ke noko parce que ya xinga ya film ni kubeni faid aga xanne bane nga bane xanne loni ana jampe mut ana ara xanne ke ana siti ana kera na lemnu ko gol o ga kani ko noxo u fo lemnu ko korosia lemnu ngana kudi kagume u kagu nyaxara nga no lemnu ko kudi tan griamba ten na nak ka amwal ya xali ko ni xenkena lemnu ko na gir xenko
ay mo khenkena ki mu ma khenkena tank lumnu ku gama ken de ram setan antigil Allah gat wada na Allah tini fi sire nyangana nyamul Allah subhanahu wa ta'ala ma ayake toda mo ma duber halike o ga brenier wondru ko wonuru mu ku naganu yim posire woli ga bren kani ko no amnya fa be nyangol nyan anken tia khenka o kibe do lumnu batte kasuna ngol nyan na lumnu ko o ga jamanu ku ben yer européen porte da sunyam ido no wodo da bre anke ngana sare angol nyan kan kinana sino ku sikino ko Allah iri ma ananya to gol nyan isa kan tugana to mo magari igani kun 1000 euro ina fo bege ina nyana na 700 wala ina nyana 800 euro ananya ngalle men chorgo to wabni ku kende ber pour lemne ke ina katire mekke tunchini usilati khatan ko kun natana ngone way ti s'en fout angana khasu filisiki de betan muka kiento kien qoto saken nangir khay parce que kenya khabe gal mino gole mimi donc parce que fon nangir nanda fo muru donc ana lemne kero halken no wana lemne ke utuma nakin garden ana garden nanga wallahi Allah gatuma wala makhdub ber halki worom yo ngi tarfak khanko gare matum wallahi worom mu ko ngi fak khanko serenga fak khanko an watinya rona ana burundina ana nyen criminel nya worom yo goni isaka 2h du matin ya walina sohu minuit iro sawno ko tawone ga tele nya fay l'école ngarti ngana hakan le mec aga gil khanko aga kontele kema fak khanko sakina wutu sagala ga tele garde no ko aga mo ina golnya ana wundu ken ko no kana futanya kinyo wol suba fana woro mo yugune miskin wallahi angini wori ga pousse ken ko sara ke daga tella ga yontu wuriye de kurtu prends ton temps anga cede nya subhanallah harangan cede nya jamani ke fokin kinan Allah ga dusturi ma gembe me ke nata khore Allah to dan wala makhdub al halike khar kuros ogan khawat lumnu ko parce wala muko na khoran muka antakhim mukande am nyangi nang foanya anyangi butrabi lemme nyaade anyangi nang khon sogo nyaade ustaj khadwa da ngande khade Allah nyaga dalla ga mais ala mani ifanya ntro dan agana khor Allah subhanahu wa ta'ala kan Allah tuinde anke nyimna Allah to am kompeke no